الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تحدثنا في الجمع الماضية جمعتان ماضيتان أنه لما دعا قومه وبين لهم طريق الهداية وكان مخلصا في دعوته وفي حرصه على إنجاء قومه من النار. بعد هذا العمل الصالح تقدم إبراهيم بدعوة إلى ربه سبحانه وتعالى لأن الدعوة في بعد عمل صالح يتقبلها الله سبحانه وتعالى وهذه يعني الدرس الذي استفدناه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. On a dit que Ibrahim, quand il a fait le prêche pour son peuple, il a essayé de les guider, il a essayé de leur montrer que ce qu'ils adoraient, c'est des idoles en dehors d'Allah, ils vont rien leur faire, ils vont rien leur donner comme bien, ou là, ils vont écarter le mal de leur chemin. À ce moment-là, il a profité, Ibrahim, d'invoquer Allah et de faire un dua pour lui et pour sa communauté et pour sa famille et pour son père. La leçon qu'on a tirée derrière d'après Ibrahim, c'est que une œuvre pieuse, sincère envers Allah, elle est une introduction pour une invocation acceptée par Allah. لذلك إذا لاحظت بأن احنا دائما نقرأ الفاتحة والفاتحة شنو فيها؟ الفاتحة أولها ثناء وشكر على الله سبحانه وتعالى. La première partie de الفاتحة غير نشكر الله وكنحمده. La première partie de Surah Al-Fatiha, on est en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de le glorifier. بعد ما كنساليو la glorification كنبداو الدعاء لنفوسنا. On commence l'invocation à nous-mêmes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pas une invocation. Louange à Allah, c'est pas une invocation. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est pas une invocation. Malik Yawmiddin, c'est pas une invocation. إياك نعبد وإياك نستعين هذه استعانة من الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى باش يعاونه. هنا كتبدا شوية الدعاء d'une façon un peu détournée. إياك نعبد وإياك نستعين
c'est pas une invocation. تقول يا ربي كنعبدك ولا c'est pas une invocation. إلا كنتي كتقصد يا ربي عاوني نعبدك ونستعينك. طيب فوقاش كيبدا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. C'est là on commence à faire les invocations. Toute la première partie c'est بحال كيما دار إبراهيم. Il a essayé de leur montrer qu'est-ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est que glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. كان تيوريهم شكون هو الله. من بعد عاد دعا الله سبحانه وتعالى وهذه هي الأصول la base نتاع l'invocation que le musulman doit prendre en considération, c'est de commencer par les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, à faire des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كنبداو الدعاء كنحمدوا الله كنثنيو عليه كنصليو على النبي صلى الله عليه وسلم عاد من بعد كنقولوا اشنو بغينا وبالتالي فاش كتسجد كتقول يا ربي اعطيني كتقول سبحان ربي الاعلى هادو هما تتذلل الله سبحانه وتعالى كتقدم له كتقرب له بشويه بشويه عاد كتقول يا ربي اعطيني بحال كتحل الباب حتى كتستاذن وكتدخل وديك الساعات كتقول شنو باغي فعلمنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام comment faire l'invocation. طيب l'invocation d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام أولا بعد ما بين بأن الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. La première des choses il a demandé à Allah سبحانه وتعالى un savoir et une sagesse. وهذا c'est la tradition نتاع les prophètes عليهم الصلاة والسلام. Leur souhait d'avoir plus de science et plus de savoir. Parce que le plus de savoir, il te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois, si tu le voyais. Et si tu ne le voyais pas, lui il te voit. Enfin, la science c'est elle qui te rapproche de plus en plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. العلم هو اللي كيخلي الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بحال كيشوفه. وكيتقرب من الله سبحانه وتعالى. شوف هي الانسان لما كيجي كيحضر الجمعه وكيحس براسو بان القلب عمر بالله سبحانه وتعالى وبالايمان. طيب هذا علم طفيف يعني une petite science pendant une séance très limitée. On ressent la différence. Imaginons que cette personne elle est toujours en train d'apprendre et il essaye de connaître sa religion de plus en plus. وهذا هكا كانوا المسلمين. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لما il voulait demander quelque chose qui a un lien avec le bas monde باش يعني بغى يطلب شي حاجة اللي يحصلها في الدنيا قال له الله سبحانه وتعالى وقل إلا بغيتي تزيد شي حاجة وقل ربي زدني علما. إلا بغيتي تزيد من شي حاجة tu veux plus de quelque chose toute chose sur terre tu dois prendre dont tu as besoin. في الدنيا كتاخذ داكشي اللي احتاجيتي له فوق الحاجه كيضر فوق الحاجه الانسان كيضرو في الغالب كيضرو ولكن الانسان ما كيعرفش لي ليميت. طيب خلونا بغيتي تستزيد انت ما خصكش تستزيد من الدنيا toi tu ne veux pas chercher le bas monde. قال وقل ربي زدني علما un savoir. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث وليس نبي إلا وأورث العلم. ميراث الأنبياء l'héritage des prophètes c'est la science. Ils n'ont pas laissé ni dirham, ni dinar, ils n'ont rien laissé. Et même s'ils laissent un bien ou un héritage, ils sont, il est pas, on ne peut pas le répartir. On ne peut pas le partager. ما كاينش داكشي كيبقى كيديوه المسلمين. فلن يورثوا إلا العلم. هذا هو أورثوا العلم. فإذا لذلك كان سيدنا إبراهيم قال ربي هب لي حكما donne-moi un savoir, une science. ثم fais-moi partie des gens pieux qui ont emprunté la voie de la science jusqu'à ce qu'ils ont quitté ce bas monde. بغيت نتبع الناس الصالحين اللي مشاو في ديك الطريق حتى وصلوا لعندك طريق العلم. فلذلك أبو بكر بن الأبهري هذا عالم من علماء المسلمين عاش في القرن الرابع
واحد النهار مشى للأندلس ودخل لقرطبة. قرطبة هي قرطبة دخل للمسجد ديالها ودخل ويجلس مع واحد السارية. دخل وجلس نورمال. فجاء عنده واحد السيد celui qui s'occupe de la mosquée قال له إن كنت تريد أن تقرأ القرآن فهناك حلقة لتحفيظ القرآن. قال له si tu veux apprendre le Coran, il y a un cheikh qui enseigne le Coran. Et si tu veux enseigner le Coran, si tu es quelqu'un qui est capable d'enseigner, je vais appeler les gens pour qu'ils viennent apprendre de ta science. إلا كنت أنت مقرئ نجيبك اللي يقرأ عليك. كاين ناس اللي يقراو عليك. وإن كنت تريد الفقه, si tu veux apprendre ta religion, il y a tel cheikh qui enseigne la jurisprudence. Et si tu es capable d'enseigner la jurisprudence, on va t'amener des gens. قال له هذاك السيد أبو بكر بن أبي شاب هو من كبار العلماء. فقالوا إن في مسجدنا هذا لا يقعد أحد دون تعلم. قالوا دخلتي الجامع لازم تتعلم، ما كاينش بقى جالس. هكا كانوا المسلمين. بحال شي واحد دخل للسوق تاجر وبقى دايرها. الناس كتبيع وتشري ودايرها، كيشوف لي زافير ودايرها. بحال هكا. سي لا ميم شوز. هكا كانوا المسلمين كتدخل الجامع تيقولك شنو كدير سيدي جالس؟ سير بغيتي تتعلم سير لنا، بغيتي تحفظ سير لنا، بغيتي تقرا ما كتعرفش تقرا تقرا اللي بغيتي. هكذا كان. سي لا سيونس فيكسيون مانتو. طيب إذا مشى سيدنا إبراهيم باسكو لا بورت يعني لو شومان لو بلو court pour emprunter ou là pour aller au paradis, c'est d'apprendre. Ou pour يعني connaître sa religion, comment faire sa prière, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. وألحقني بالصالحين. وبغى يكون مع الناس المزيانين. طيب الناس العلماء إذا أنت مشيتي على طريق العلم غتلاقى بالعلماء. مشيتي على طريق الصالحين لابد تلاقى بالصالحين في الدنيا وفي الآخرة. parce qu'on va emprunter le même chemin. والناس على أشكالها تقع كما قالوا المثال القديم العربي الطيور على أشكالها تقع. les oiseaux يعني ils vont avec le groupe qui leur يعني qui est يعني du même genre. تلقى les pigeons entre eux, تلقى les aigles entre eux. هكا كيمشيو الناس كيمشي كل واحد مع اللي كيوالمو. فلذلك قال ربي ألحقني بالصالحين. ممكن الإنسان يتمنى يكون parmi les gens pieux. نعم. علاش ما يتمناش الإنسان يقول يا ربي بغيت نكون صالح وربي يلحقني بالصالحين ويكون عندي ذكر مزيان، يكون عندي un bon rappel entre les gens que cette personne c'est une personne pieuse. Est-ce que ça rentre dans l'orgueil? Non. منين جبنا هذا الشيء؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في هذه الآية. قالوا له يا إمام واش يمكننا نتمناو نكونوا صالحين؟ قال الإمام مالك يجوز للمرء أن يتمنى أن يكون مع الصالحين فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ذكرا في الدنيا وفي الآخرة. علاش ما يتمناش الإنسان يكون مع أصحاب أهل العلم وأهل الصلاح؟ علاش واحد كيتمنى يكون مع ان تيل فوتبالور ولا ان تيل ستار؟ ما يتمناش الانسان يكون مع تيل سافون ولا تيل بيرسون بيوز. فاذا سا رونتر با دون لورغوي بغى الانسان يكون صالح وبغى الناس تذكروا بالصلاح. قال الامام مالك لا ارى في ذلك بأسا. Il n'y a aucun souci d'avoir ce sentiment parce que ce sentiment c'est lui qui va te pousser pour faire plus pour arriver à ce stade. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب دابا إبراهيم قال الله سبحانه وتعالى ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين في الدنيا، يعني وفقني العمل صالح نديرو في الدنيا اللي غادي يجمع لي واحد الحسنات اللي تمكنني اني ندخل الجنه ونكون في المقامات العاليه.
ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. Et automatiquement, quand on suit les pas de ceux qui ont fait, qui ont consacré leur vie pour la religion et pour faire un bien pour cette religion, automatiquement on sera avec eux le jour du jugement dernier. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. واحد السيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له quelqu'un il aime des personnes pieuses et il n'a pas le même niveau, les mêmes bonnes œuvres, la même piété qu'eux, comment il peut les rejoindre? Il n'a pas les mêmes capacités, il n'a pas le même niveau. هو تيبغيهم ولكن ما عندوش داكشي اللي يوصلوا للدرجه ديالهم. شنو يدير؟ الرجل يحب القوم ولما يلحق بك يدير الى عنده ان لون شومان ما كاينش يلحق بهم. هو كيبغي النبي صلى الله عليه وسلم ينام لو بروفيت صلى الله عليه وسلم وكيقول فين غادي نكون انا معاه فين غادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. La personne est avec celui qu'il a aimé ou celui qui voulait être avec lui. غادي يكون معاه. المرء مع من أحب. فقال أنس فرحنا بزاف. قال on était très content quand on a entendu cette réponse parce que moi j'aime le prophète et j'aime Abu Bakr et j'aime Omar et j'aime Uthman et j'aimerais bien être avec eux. فرحان لأنه كيبغي النبي صلى الله عليه وسلم كيبغي الصحابة فقال فإذا j'ai la certitude que je serai avec eux Inch'Allah Ta'ala. إذن وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Si j'emprunte ce chemin, automatiquement je serai avec eux au paradis, dans le paradis le plus haut, وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى. إذن وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ واغفر لأبي إنه كان من الضالين. طيب سيدنا إبراهيم il a assuré déjà pour soi qu'il est au paradis. قبل الإنسان ما يمشي يخرج شي واحد من جهنم ويدخلو الجنة خصو بعدا هو يدخل الجنة. هذا هو الحساب. Avant d'aller faire sortir quelqu'un de l'enfer, il faut toi que tu sois sûr que tu es au paradis. Parce qu'on ne peut pas aller chercher une personne et nous on va le remplacer. On doit être sûr déjà qu'on a la capacité de résister sur ce chemin. Et après on peut appeler les gens pour venir. راه شحال واحد كيبغي يعيط لشي واحد كيمشي يعيط له الاخر كيجي والاخر كياخذ بلاصتو. Il le remplace. فشنو قال سيدنا إبراهيم لما هو تثبت قدامه في الجنة قال عاد غفر لأبي. لذلك احنا في الدعاء نقول اللهم اغفر لي ولوالدي. انا الاول لان كل واحد في الاخره كل واحد كيضرب على راسه. في لو دولا tout le monde voit son intérêt. D'ici-bas on fait passer les parents avant. لكن في الاخره ما كاينش. هو غادي يبينها لنا سيدنا ابراهيم. لكن كما قلت لكم من الادب نتاع سيدنا ابراهيم مع باه وهو كان عابد صنم وبائع أصنام كذلك طلب له المغفرة. قال ربي اغفر لأبي إنه كان من الضالين. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون مع آبائهم ويكونون أبر الناس بآبائهم. زعما les gens, les prophètes, c'est eux qui donnent le modèle de ceux pour ceux qui doivent prendre attention ou faire attention ou prendre en considération le bon comportement avec les parents. Et nous tirons l'attention à ce point très important. لذلك يحيى عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة
قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. La première des choses, c'est le bon comportement avec les parents. وبرا بوالديه ولم يجعلني جبارا عصيا. طيب هذول les prophètes, ils sont le modèle pour comment se comporter avec les parents. ثم قال سيدنا إبراهيم في آية أخرى الأبواب قال أراغب أنت عن آلهتي, tu ne veux pas adorer mes statues et mon Dieu يا إبراهيم. بات يقول له قالوا أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider et je vais t'expulser carrément de la ville. Et مرجمني جريدي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. Je vais implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان يعني تيتهلا فيا ومفشني ملي كندعي له راه كيتقبلني تيتقبل الدعاء ديالي. كان كريما معي حليما بي متقبلا لدعوتي سبحانه وتعالى. عيسى عليه الصلاة والسلام قال وبرا بوالدتي. وبرا بوالدتي, le bon comportement avec la maman. فإذا سيدنا إبراهيم, qu'est-ce qu'il nous a montré? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, والحديث رواه الإمام مسلم, كان يقسم لحما في الجعرانة. كان dans un endroit qui s'appelle Jurana, il était en train de partager de la viande pour les nécessiteux. ويجي واحد المرأة كبيرة فنزع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. Il a pris ses habits ثم les a mises par terre وقال لها vas-y assis-toi وجلسها على الحوايج ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغربوا الصحابة qui cette personne. فقالوا إنها أمه التي أرضعته. C'est pas sa maman, c'est sa maman qui l'a allaitée. ثم أكرمها وألان لها الحديث وكانت elle n'est pas encore musulmane. لكن لما تلاقت بالنبي صلى الله عليه وسلم شافت le comportement il n'a pas oublié sa maman من l'allaitement. Elle a su que cette personne elle est exceptionnelle. Elle a tendance à vite oublier les bons gestes. Ou là les gens qui ont fait un bien pour eux, ils ont tendance à vite oublier. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais oublié le bienfait de cette femme. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن طاعة الوالد والده وبر الوالدين شيء في الإسلام يعني خطير جدا. فيه الجنة أو النار, فيه le paradis ou l'enfer. ماشي اللعب زعما نتاع تبغي ما تبغيش, لا فيها الأمور يعني محسومة ما كاينش. فلذلك أنا ما غاديش نقول لكم خصو الإنسان يهضر مع باه مزيان وخصو يتعامل معاه مزيان وخصو ينفق عليه وخصو. أنا غادي نجيكم من الآخر, غنشوفوا الحقوق نتاع الأب على ولادو منين يموت. لأن نورمالمون الحقوق تتعلق بالأحياء لا تتعلق بالأموات. تعرفوا les droits ils sont liés à une personne vivante. Quand tu es vivant, tu as des droits et des devoirs. Là, quand tu décèdes,
est-ce que tu as encore des choses? Est-ce que cette personne qui vient de décéder, elle a encore des droits sur ses enfants? مازال عنده الحقوق. مازال عنده الحقوق. فما بالك إذا كان الميت عنده الحقوق، إذا كان حي، s'il est mort, il a encore des droits sur nous. s'il est vivant. مات ومازال عنده الحقوق، وفاش كيكون حي كيكون الحقوق ديالو أو الحقوق ديالهم الأب والأم. اسمعوا هذا الحديث، روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه عن أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ils étaient assis chez le prophète صلى الله عليه وسلم un jour، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هل علي من بر أبوي بعد موتهما أو من بعد موتهما من شيء؟ هل علي من بر أبوي من بعد موتهما من بر أبرهما به؟ Est-ce que après la mort de mes parents, j'ai encore une possibilité de leur faire du bien؟ واش عندي شي حاجة نبرهم بها منين ماتوا؟ واحد كان غافل على والديه حداه، il était inattentif, insouciant quand ils sont à côté، حتى quand ils sont partis عاد يقول est-ce que je peux récupérer, rattraper? Malheureusement, il y en a énormément de gens qui doivent rattraper. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، l'espoir est ouvert. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ouvert la porte de l'espoir. قال نعم. شنو غنديروا يا رسول الله؟ خمسة الحوايج. La première، الصلاة عليهما. كيفاش الصلاة عليهما؟ خصنا العلم. واش غنمشيو عند القبر نبقاو نصليو عليهم؟ الصلاة بمعنى الدعاء لهما، لأن معنى الصلاة في العربية هو الدعاء. ماشي واحد كيقول راه أنا كنصلي بمعنى كندعي، لأن كل ما يدور عليه الكلام هو دعاء. Le résumé تاع l'adoration c'est l'invocation. فتسمت الصلاة دعاء أو الدعاء صلاة. وعلاش كنا سمينا صلاتنا صلاة؟ لأنها كلها دعاء. أنت واقف كتدعي، أنت راكع تدعي، أنت رافع كتدعي، كلها تقريبا دعاء. فلذلك الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، تدعي لهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة بالرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما علمنا القرآن. وقل ربي fais-leur une miséricorde comme ils nous ont élevés. Ils ont consacré leur vie pour nous. الصلاة عليهما والاستغفار لهما. N'oublie pas de demander, d'implorer le pardon pour eux. الاستغفار لازم تستغفر. علاش قال ادعي لهم هذا الدعاء؟ Si tu peux rentrer l'istighfar ou tu fais une invocation seule pour remercier Allah pour tout ce qu'ils ont fait pour toi, et une invocation propre pour demander le pardon pour eux. وحده تدعي معاهم: يا ربي ارفع الدرجات، يا ربي يسر لهم، يا ربي انفعهم بيا، يا ربي اجعلني في ميزان حسناتهم، وتقول اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، ainsi de suite. أو تجمعهم بجوج، لا، ولكن الاستغفار est très important. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. Si t'ont demandé de faire quelque chose, si ils t'ont demandé un service avant la mort، أو ولدي عندك كنسة فلانة ما تبقاش تعطيه واحد 20 ولا 40 يورو في الشهر، أو دير داك السيد صديق ديالي راه ما عندوش، إلا لقيتي توصلوا، أو دير عندي un autre enfant que personne ne le connaît, il doit hériter avec vous، أو دير عطاك شي عهد، il t'a demandé quelque chose، فلا بد تنفذ العهد ديالو. فهذا من البر بالأب. وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. Si
tu as un lien de parenté, un lien qui ne peut pas être lié, sauf avec la voix ou par la voix de tes parents. بحالاش بحال دابا انا عمي كل ما كان با ما يكون هو عمي، فهذاك عمي كنوصلو على حساب با لانه عمي. فاي طريق كتوصل من جهه با لشي واحد لابد نصيرو ولد عم با هو داخل فيها. اي واحد له صله بابي من قرابتي اصلهم. علاش؟ برا بابي. علاش برا بابي؟ رغبه في الاجر. Tout ça c'est un lien. Tu te comportes bien avec ton père et en même temps tu as une récompense من عند الله سبحانه وتعالى. ثم خامس حاجة إكرام صديقهما. L'islam il prend en considération même si ils avaient des copains, des amis, il faut se comporter humblement avec leurs amis. صحابهم صحاب البر. فلذلك روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في الحج فلقي رجل من البادية une personne, un paysan, un villageois. فنزل وركبوا على الدابة ديالو. Il est descendu, il l'a monté sur sa monture. وبقى غادي كيهضر معاه الاخر لتحت والاخر للفوق. وكيهضر معاه. Et à la fin il lui a donné son turban. كان عنده واحد الرزة عطاها ليه كابو. فقالوا له يا ابن عمر إن الأعراب لا يرضون بأقل من هذا. قالوا ستي les paysans tu lui donnes moins que ça, ils sont reconnaissants. Là, j'ai été dit, turban, les turbans à cette époque, c'est حاجة, elle vaut trop cher. فقال لهم أنتم ما حمق. إن هذا كان أبوه ماشي تا هو كان أبوه صاحب ود عمر. هذا personne, son père, il était l'ami de Omar, de mon père. ماشي هو. Imaginez tout la religion qui prend en considération l'ami de mon père, de celui qui était le fils de mon. عجيب. إذا فسيدنا إبراهيم لما دعا البواه ودعا ورانا لو بون كومبورتمون معاه فسميتو عليه الصلاة والسلام قد وضعنا على المحجة على الطريق التي توصل إلى الجنة. لذلك لما جاء واحد سيدي يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وقال يا رسول الله نبغي نمشي معك قل له كثر عليه. قال له هل لك est-ce que tu as une maman؟ قال له ايه. قال ويحك الزم قدمها فثم الجنة. ماشي داكشي كتسمعوا انتم الجنة تحت قدم الأمهات زي ما كاين هذا ماشي حديث لكن هذا هو الحديث. قال ويحك الزم قال له malheur à toi reste sur ses pieds, c'est là où il y a le paradis. زعما كيبين le temps que tu montres l'humiliation à tes parents tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne beaucoup plus de grande place le paradis. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا كنت أود أن أصل إلى قلب سليم ونعرف شنو هو القلب السليم اللي كان عند إبراهيم كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا القلب السليم هو اللي غنشوفه إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أحيانا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين أجمعين. شفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا متعنا اللهم
اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولإخواننا ولعائلاتنا ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. كينا سيدة تصدقت للمسجد، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الصدقات في ميزان الحسنات. اللهم ارفع بها الدرجات يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع بها درجاتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الصدقة خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها ذخرا لها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.